किसी भी शागिर्द को हक नहीं है उसे हाथ उठाए। शागिर्दों पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। ये कौन सी ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंसानियत है, ये तरीका है, ये तरीकेकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। यार नाउजुबिल्लाह, एक बहुत बड़ी बात करूंगा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, कुछ शर्म करो यार। शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है। बिल्कुल वही मामला है, जब बंगालियों को कुचला जा रहा था तो फिर उन्होंने मजबूरन हिंदुस्तान को बड़ा भाई बना लिया। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर 100% अगर आबादी है तो उसमें उस 100% आबादी में कितने परसेंट माइनॉरिटीज रह गई हैं? 2-3% माइनॉरिटी, उसमें हिंदू कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए हैं और आप उनसे घबरा रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अमजद अयूब मिर्जा ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि कश्मीरियों को पाकिस्तानी के तौर पर शनाख्त करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से नहीं। हेलो दोस्तों, हमेशा से हम पाकिस्तानी मीडिया में सुनते आ रहे हैं कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद के अंदर कभी भी नहीं जागता। जहां पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी धीरे धीरे करके घटती जा रही है और अब तो नाम के बराबर ही बचे हुए हैं। और आए दिन हम ये भी सुनते रहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हादसा हम सबके सामने आया, जहां पर यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टूडेंट अपने कॉलेज में होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्हें मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने अपने कॉलेज के ऑफिशियल से पहले से ही परमिशन ले रखी थी। इसके बावजूद भी स्टूडेंट को मारा पीटा गया, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट न्याय के लिए प्रोटेस्ट करने लगे तो कॉलेज के गार्ड ने भी उन्हें मारा। और दोस्तों, इस हादसे में 15 से भी ज्यादा हिंदू स्टूडेंट बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तानी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा इस हादसे को दबाने की कोशिश कर रही है और अब तक इस मामले में एक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए, क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी PhD का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है, अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे, कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो, कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखें ये किस तरह की बदतमीज़ी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है,
آپ نے پہلے ہی ہندوؤں کو کنورٹ کر کر کے مسلمان کیا جو ہے، اور یہ کہا کہ بھائی ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے، آپ نے وہ آبادی کم ہو گئی، اور اگر جو رہ گئے ہیں اگر آپ وہ آج محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ کبھی، مجھے یاد آ گیا بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی، اس بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جو ان کو کتابیں پڑھایا جاتا ہے تو ان کتابوں میں ہندوؤں کے بارے میں جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ڈیمونائز کرنے کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہندو اسٹوڈنٹ ہو، ایک مسلمان اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ یہ جو میرے ساتھ شخص بیٹھا ہوا، یہ جو کتاب پڑھ رہا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ ان کی مطلب برائیاں کرنا، اور سکھوں کی برائیاں کرنا اور یہ کرنا، یہ کتنی شرمناک قسم کی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خدا نے آپ کا جو بھی مذہب ہے، آپ اپنے مذہب پہ پریکٹس کریں، لیکن آپ دوسرے کو تو نہ تکلیف دیں کہ اس کے مذہب کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ کی جو سوچ ہے۔ آپ دنیا میں یہ پاکستانی مسلمان ہوں یا دنیا کے مسلمان ہوں، ان کو ان چیزوں کی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں ہم نے یہ اس طرح کے ہم ان لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہولی سیلیبریشن کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، انہوں نے فیس بک پیج پہ ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جناب آپ یہ نہ اس طرف آئیں ورنہ ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو سندھ کونسل اور ہندو کمیونٹی جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اکٹھی ہوئی کہ ہولی سیلیبریٹ کریں گے، لیکن وہ ساری باتیں وہ مولوی تھے، ان مولویوں نے پکڑ کے انہوں نے کہا ان کی کیا جرت ہے، اس طرح تو جو ہندوازم ہے وہ شاید ہماری یونیورسٹیوں میں گھس جائے گا۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر 100% اگر آبادی ہے تو اس میں اس 100% آبادی میں کتنے پرسنٹ مائنورٹیز رہ گئی ہیں؟ 2-3% مائنورٹی، اس میں ہندو کتنے رہ گئے ہیں؟ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور آپ ان سے گھبرا رہے ہیں۔ ان کی فیسٹیوٹیز آپ کو تو چاہیے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، ان کو زیادہ طاقت دیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ ہم امریکہ یورپ جائیں اور اسلام جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں وہ رائٹس ملیں، لیکن ہم دوسروں کو اپنے ملک میں وہ رائٹس نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی کا مندر گرا دیتے ہیں، کبھی کسی کا گرجا گرا دیتے ہیں، کبھی کسی عیسائی کو بلیسفیمی کے نام پہ مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو کسی کے نام پہ مار دیتے ہیں۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ہم جو تھوڑے سے ہمارے ہندو سکھ عیسائی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ اس طرح روزانہ ان کو میک شور کرتے ہیں کہ تم ادھر کیوں ہو۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے، تکلیف دہ قسم کی جو بات ہوتی ہے، اور وہ یہ بات ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کے جو وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر میں، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ٹیچرز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے اور فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ نقاب کر کے آیا کریں۔ ایک پراپر سرکولر جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو سرکولر ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ان کی طرف سے جاری ہوا کہ تمام جو فیمیل اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہیں وہ حجاب کریں گی انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو کوشچن ہے کو ایجوکیشن کا، حجاب کرنا، یہ اسلام نے، میں کوئی پریکٹسنگ اس طرح نہیں ہوں مسلمان، مجھے نہیں زیادہ چیزوں کا پتہ، لیکن میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ اسلام کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنا چہرہ کور کرنا ہے۔